Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Ipaparungtal tila sa programan Orly in the Morning. Maabig, magayaga, masayaksak iya kabwasan eda balang sinansakay pinablin dumarengal na sayan na programa. Orly in the Morning, kanta bayo so amigo yo, your one and Orly. Kaiba tayo at the technical side, si Richard Olanday. Aray telepono tayo, ya saragyon tawagan. Pangipasabian na sararatay nanaaming awyuran siniswitik iran na kagagawa na saratay opisyalis ada gobyerno anto kamanlaya nanunong ninyon ag makabaliksan ada kabarangayan nyo saragyon i-report iraratan ada saya na programa tayo 0920 854 o 954-8473 0920-954-8473 dan 0968-677-7070 Laut-lajad barangay antayo si papalapag natan walay gaganggan na Department of Interior and Local Government araratay reklamo yo ada kabarangayan laut-laut sararatay ipal iran opisyalis ada barangay saragyo rarata niya i-report sakitan niya issue ya ipaliwawa tayo discussion tayo o pantungtungan tayo ada sayan agaw na Miyerkules Pizza 20 o agaw na Martes Pizza 20 ada bulan na Enero. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdum nga kita ito nga programa tayo, sapay kumada kayo iti na siya at nga kasasad taptangal daw iti Martes. Good morning, Kinon Mr. Benjobi Buds Vidal, si Nick Noc Tolentino at si Master Sarlo Gonzales. Jada balita da lokal da Tercero Distrito na Pangasinan. Indauloan ng Pangasinan 3rd District Representative or Congresswoman Maria Rachel Arenas formal na pangilunsad na Philippine Presidency na Mika 47 ASEAN Interparliamentary Assembly o AIPA para da 2026 sa ginawa karuman da Kamara de Representantes si Congresswoman Arenas
sa chairperson na AIPA Presidency 2026 Preparatory Committee. So manunaan o ang idaulo at pag-organisa na sari aktibidad ya nanmamarka at panyurong na Pilipinas bilang AIPA President. Jada pala pagtunya inkuanan arena suwa importante ya papel na saray lehislatura at pangisulong na saray kapayapaan tan kaunlaran at Southeast Asia. Peace and progress at Southeast Asia. Ya aya at impalapag tumot lalon na kwanton makabaliksan yan okasyon lapod say inatunya ya si datin Deputy Speaker Rosemary Arenas at sa kaymet ya AIPA Service Awardee. Mangipanaknak ya tuloy-tuloy ya pantratrabaho na pamilya Arenas at kooperasyon na panrehiyon. In purukmat ni ng Arenas, importantin papel na saray lehislatura at panatitibay na say kooperasyon panrehiyon at Southeast Asia. Unong kongresista ay AIPA at mansilbin matibay yalusek na ter na sararatay pangako na ASEAN nilira ada saray lay patakaran tan programan direktan mangi panengneng o nalikna na saray umbalay. Samantala at nanawagan mat si House Speaker Pastino D. The third at saray kongresista at rehiyon yung manggawa na saray lay tan proseso na mas malinaw tan positibon epekto at inagaw-agaw ya pambibilay na saray umbalay. Ilaluan, ya mansumpal sa Philippine Presidency na AIPA at 47 AIPA General Assembly yagawan at Metro Manila no Oktobre 2026. Walang tila 17 minutos kasumpalan na alas 6 at kabuwasan. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Kaiba yun siya so amigo yo your one and only say kabusol na saray trolls. Kabusol na saray balasubas. Aray matatakawad gobyerno tanjad sa syudad. Inarubalit na saray nalalamas tan mananisya at katwaan. Jada arum niran impormasyon na balita da sayan na programa tayo. O aratay ipal. Ipal iran opisyalis. Lakuno ad saray local government tanjad saray kabarangayan ang iter na untalan na advice so Department of Interior and Local Government ad publiko ya ipile so wasto ya reklamo laban at saray lokal tan barangay officials ya araya at ipal o manggagamit na saratay proyekton pinunduan na gobyerno para at saratay pansarilidan interest. Unong at kinan DILG Secretary John Vic Remulla arayan na reklamo ya
walay piugnayan at pagiging ipal na saray opisyal at naituring ya administratibon kaso tan nayarin aya at nasuspindi o naikala o tuluyan la ya suspensyon. So nayarin ipatong at sararaya. Tinangguyor tumat. Iray umbalay ya kayo natatakot. Yaman sampa na reklamo laban at saray opisyal. Ya unsusumlang at antukamalandugan gawaan laut-laut panggamit na pundo tan proyekto na gobyerno. Araratay manggaware project ya ang gapoy gungguna, ang gapumat lamlamang. So pakatulong to ang gapoy na iterton pangkaabigan to saray barangay wastage of money irarata na tating agagimira. Impaliwawa ni na DILG ya say pangisampa na satay reklamo laban at saraya ya iring elected tan appointed barangay officials dapat untumbok ada sararatay inggetarya proseso Judge Silong na satay Republic Act 7160 o dino Local Government Code of 1991. Unong DILG National Barangay Operations Office Director Dennis Villaseñor arayan reklamo laban ada sararatay elected ya barangay officials, singa barangay kapitan, barangay kagawad, tan say kabyangan na sangguniang kabataan at nayari ya ipail itan sa reklamo iski at sangguniang panglungsod o sangguniang bayan ya walay jurisdiksyon at kanilang lugar. Base at Section 61, Paragraph C na Local Government Code, sa desisyon na sangguniang panglungsod o sangguniang bayan, nilira at reklamo laban at sakay barangay official at ituturing yan na pinal tan tampol ya ipapatunton iraratan. Nayari mo sa ipataw, supigaran beses ya preventive suspension, ya nayari na umbayag ya angga at anumaplon agaw no balag tan maksil so ebidensya na abitlan kasalanan. If evidence of guilt is strong at ipaksibanitan na suspensyon. Impalapag ni nan Villaseñor yan nayari mat yaman sampa na reklamo sa publiko at opisina na sa ombudsman. Base matla at Republic Act number 6770 yamang itorya na pakapanyari ya disiplinaan sa amin ya saray elected tan intalagay opisyal na gobyerno kabilang la irarayay barangay officials. Ang gamanuntan at nayarin pasakbayan o pakabatan tan nayari mat ya advisean na DILG ya aga dapat iraratan ipile sa parihon reklamo at dumaya forum aya may tatawagan dan forum shopping ya singa bilbilang mangipile kad sanggunian tan mangipile kamet at ombudsman lapod nayarin na ibasura labatlaya at tatawagan niya forum shopping. Impalapag ni ya nakaukulan yaman submiti na formal ya reklamo tan wala so malaknaban ya dokumento tan ebidensya tapyan ung kurang sabit lan kaso tan dan na marapat ya aksyon
na abitlan ahensya. O aya, nangyutan, tani, singgirla, so barangay eleksyon. January kanyo, pero magangganutan. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, 9 months to go. Magangganutan na tatiga gimira. Panaon, kanyan natan, asikaso yo, iraratay trabaho yuran barangay officials. Aray would-be opponent yo. Wararatay posibleng nakalaban nyo na ani at barangay elections. At si imundan amin iraratay butaw. Yan na yarin si Katuya sa pangipailan na kaso at si kayo, tapyano si kayo at nasuspinde. Ano man bilang wala, sumatibay, malaknaban ya ebidensya, tan naalmuan niya sa ebidensya at wadtan ya mangi manunungla ya mangi pakseb na sararatay suspension if the evidence of guilt is strong at atiga gimira numaksil sa untala ya findings talagang guilty so sakay ya opisyal ya impailan na kaso dakiltan natan harasen dakila iraratay kabyangan na saratay kalaban nyo da politika lautla no agkakaalyado na mayor no agkakaalyado na mayor wala raratan iray tatawag untiran na vindictive wala raratay kabyangan mapersonal mayors or chief executive governors naman bilang for that matter at kalaban murad politika agmura kaalyado watan so political harassment watan iray pressure ya gawon da panamaglay na saratan ya pangipile na saray kaso aliwan sa talabat aliwan sa talabat numan bilang agkakaalyado na mayor amin ya sarara may programa pangikurang at munisipalidad o syudad no inerman sa jurisdiction na satan ng mayor amin na project to programa to agto iter at samay incumbent barangay officials or barangay captain elected by the people agto respeto untan at ate gagimira so duly constituted authority agdaratan re-respetoon wala bilbilang sa ayuda at agganayari mibabali kwandalanti sakilatan ipal sakilatan niya ibabagan ipal agganayari mibabali iraratay barangay officials agganayari mibabali iraratay elected officials mayor kaman, councilor kaman, vice mayor kaman, kapitan kaman agkayo nayari mibabali at satay ayuda unong at igaganggan. Pero nga pumutlam lamang, agmet natutuor itan at ate gagimira, agda ital-taluk iraratan niya papalapag na sa national government, particularly DSWD, Presidente Bongbong Marcos mismo, agda ital-taluk itan. Sekretary na DSWD tan aron nira, saya, DILG, IPAL, abayaglak tuwaliya, banat layan ng saman ng dati, Andilag Bilaya Senador, Miriam Defensor Santiago. Pero, walamot, so talagang asuspindi, satan, tawalay mapel, ang ipile na kaso, kontra at sararaya, opisyal na baloy. No natandaan nyo, si dati konsihal, Iba Durao, si Banji Durao, ang ipal na kaso, ipal, saray kabyangan na opisyal dan at asinggan. Si Mayor tan Vice Mayor respectively, suspended satan. Araratan sa panggamit nasarayay pundo na baloy para
dili dan interes. Yasing nga satan, ang aliw iray luganan. Apundo na bali itan, pero si akakarga di man at satan niya luganan, lupa, litrato na mayor, vice mayor, ngaran na mayor, ngaran na vice mayor, wadtan iraratan niya, akawagayway at satay luganan, sang kanengneng binagaan tulara, sinulatan tura, ya advice to, ya bawal itan, kaso ipal, haganayari, ya gamitin nyo rarayan pundo na gobyerno at political aggrandizement yo o political interest yo o sarili yung interest. Agda ital-talag si Banji Duraw. Impile to sukaso. O anto agawad sara may opisyal ya pinailan to na kaso at ato gagimira. Asuspindi iraratan. So, wala lay president. Nanangnang tila, wala lay president, agawalatan. O, kanyan natan sirin, manal alwar kayo. Wala met iraratan, so ang gapoy delikadisa. Yang gamanuntan, atalo larad, sara mapalabas sa eleksyon, at lapulantid, aga kaalyado na mayor, so analo, ya barangay kapitan, at si mayor natan, amin ya sarara may ayuda, amin ya sarate proyekto to, at ito ipakurang to. Pakurang to at samay atalo ya barangay kapitan agto iter agto asa o din ang titawag tayo saya itiwala at samay elected barangay official o barangay kapitan for that matter. Okay, sa Antigawon to Sapira to si barangay kapitan, laan tuman. So, leader ya kaalyado to, ya atalumat. At sa mapalabas sa eleksyon. Atalo, irarata ini-endorse to. Irang kandidato. Natan, arate proyekto to. Araratay untalaran para intended at barangays. Agto iter kinong barangay kapitan. Iter to at samay leader to. Pero amamutay, si leader to ang gapoy delikadisa. Laan tumat. Yasika tumat so unggalaw. Yasinga elected barangay kapitan. Usurping the function of the elected barangay kapten na tating igagimira. Saragdamot iraratan niya pailan na kaso. Ya si karaso singa unggalaw. Ya barangay official tangmot ira abutusan. Araya dakil itan, yan instansi siya nagagawa na dakdakil iraratan niya nagagawa at sararayang kaplusan. Nanunang tayo? Diba? Oh, nalilik na yung raratan. Ang turaratan so gagawin dala natan. Laut-laut saray pa ng ibunog na saratay ayuda, relief. Itirda at sararatay leaders da barangay. Amay elected official ballot, agdaman ipatiwala. Tagda kaiba. So aman, umpisalatan, political harassment. Watala may tatawagan tayo na politics of vindictiveness. Watala tate gagimira. Hunatan nilabat, gagawin dalaratan. Ipyapya dala, saratay leaders da. Si Kapal Muksmat, si Ipal, laon tumat. Si Katumat susinga, opisyal na barangay. Si Katuya subalag ang problema. No walay nagawa natan, at sararatan niya kukurang da na aktibidad da, no walay agawa bilbilang, kasyempre, atanay, relief itan. No wala ramay agmo na idan, walay umbarong, makapan na susukpyatan nilatan, makapan na babarungan nila, manggugulura, siya pa'y uno batay. Siya pa'y wala na responsibilidad at sa atanay. Sa inatutul, aman, so, barangay kapitan, aliwan saman si inggangan niya leader na mayor.
ya si katuso una akto ya kapitan ang gamanuntan aga abutusan. Dakdakkel met ya kaso so ipile at sa atay barangay kapitan ang gamanuntan ya aliwan si kato. So ang ipakurang at sararatan niya aktibidades dereliction of duty tan. Aki ang tigago mo ta si kay barangay official ay si kalalamot so natutal. Si katuya subalbalo ga problema tate gagimira. Nakasuan. Imay incumbent o elected official ya agtumet lanti napanunulayan itanya klase na aktibidad tagamet lanti ipatiwala at si katuna sa mayor. Takalaban da at politika. Ang gamanuntan niya sa may leader da sa mga ipapakurang at satan no anto ka man so agawa natutul din siya si barangay kapitan. Kanyan aya subalbalaga problema natan. Di ba? Nanunong ng tayutan. Naiimatunan yutan. Nagagawa at sararatay ka barangay yutan o dinujad barangay yu. Wala ratan. Pero los Venos at sararatay ang gapoy delikadisa. Ya papasirayo yawatan ya singasikato ni so pakakatanawan mo na utang na loob. Abayamay ya klasin igaganggan na Department of Interior and Local Government dakil ya klasin na loy dakil ya klasin na patakaran ipapalapag da pero damot balot iraraya na iimplementa at ating igagimira. Jalabat eda barangay nanang yula no si pararatay maipal si pararatan su mapapil ang gamanuntan ang gapoy nagagawaan to ang gapoy ang gano watalan na jada barangay kagawad ang gano ang gapoy ang gano ni pasatulabatlan ordinansa o resolution niya by resolution na singa ang galing pasan condolences o recognition or congratulatory tanira ya klase resolution at ang gapon ang ganipa sa tuduntan mapapil ballot wala ra su activities sikatoy sumanunaan wala darapan libur palamanos pasamano diwatan lakap di man lakap ja pero ang kapoy ginawa to edabitlan programa tan aktibidad di ba aratan ipal iraratan at ato'y gagimiran pero los Venos siya dakdakeltan so atan advice itan na Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ay papalapag tutan ia-advise to sa publiko ya saragyo sumangipile na kaso reklamo laban sararatay barangay officials o dino jad LGU ya araya kwanto at maipal ya gagamitan iraratay proyekton pinunduan na gobyerno para labatla ed pansariliton interest. Diba? Panalagaran da kine, sampag tao kayon manalagar para sararatan niya rilipat agdamot kwarta itan. Agdatang kwarta, iraratan niya ayuda na lapud buwis na saray umbaloy ya maminsan pakukurakutan dani raratan pangkwakwartaan dani raratan na tato'y gagimira. Anang nang kumay
Aminang nang ko may vlog na Councilor Randall ditan Edlingayen ya sa ikwanto ay si papalapag to agyo aawatan iraratay iterdan belas ag kayo padidiktaan numambilang walay kwarta walay ayuda ya iterdan si kayo ag kayo padidiktaan kailangan kwarta so awatyo aliwan satay belas talapod no belas so iterdad si kayo kanto pannegosyoan danitan pangkwartaan danitan kanto wala ray dwaran opisyal ya tuto ko yun to ya araratan at negosyo datay belas at ati gagimira yan o mambilang sinaliw to na 1,000 sa kay sako itan at ilalako dala na 1,500 panutubo ang dala kwanto kumbaga at sa may figures no 800 nayari ton ilako na 1,002 inariw to na 800 so magmaliw ya 1,002 anubo na 400 pesos anunutan ko laingan itan pinablimiran dumiringel tanan sama na panahon ng kapitan ni si mabilay na yung ganatan tubutan nyutan si Kuya Ninoy Siapno nin si Katoso kapitan ng saman ditan da Pogo Grande wala ray kaalyado turan barangay captains nun sasabilatan iraratay panaggawa na report lautlan wala ray kalamidad ya dimmalan at ang ipawaira na saratay calamity panda at wala ray sinasaliudaran relief sa kilatan subulas ano mang gagawa na report at ati gagimira ta very honest mo ay i-report to numambilang sinaliw to imay sakay ka ba na bulas na 800 pesos isulat to 800 pesos pero ararami arom ya barangay kapitan Pirulos Binos siya kanta kabansag tut sarama na panahon siya ikargada 1,000 to 1,500 pesos mantupot iranatan at kuwa mantupot iranatan at akinay hunyay report choy balbalag so discrepancy at saray arum niya report doy si kayo sa impangaliw yun na bulas at 800 to 1,000 pesos per sako pero ay kaibay ulay 1,002 so 1,500 so walay tubo ya 300 pesos kanyan amay vlog nan nakin Councilor Randall si babagato ag kayo padidiktaan ya nantute iturda at nubulas kwanda at bulas mutlan awatan nyo ande kanto no pigara may gitarya kwarta si katuman so awatan nyo ag kayo padidiktan agyo awatan te bulas ta panutubo ang datan ta walay dwaran opisyal kwanto ya manninegosyo at satan you see nang paipalara ng kwartanira puntan so gabay itong ibaga kanyan araya natan niya ibabalikas na sa DILG ipahilan nyo rin kaso agawatan kwang kulanti agawatan insight ko la example si Councilor Banji Durao na yung ipile na kaso at sara may opisyal ditan at asinggan asuspendira at wadtal labat laya pangikarga na litrato datang kangaranan da at sara tay luluganan ya sinaliw na gobyerno ya singa kinayarian dala at ating gagimira wala ni raramay arumditan ya usaran dararatay bihikulo na gobyerno ya gamitin dararatan pansundo hatid sundo nasaray anak da asawa da pitindaan da wala ratan ilid off daman ilid off dama tatak ya for official use only kanto ilid off daman o dino irisin daman at ati gagimira ikarga daman for family use also aliwala ba ya for official use only for family use also at ate gagimira di ba untali nagagaw-gawa bawal iraratan aratay gamitan iraratan niya
transportasyon, bihikulo na gobyerno, gamitin mo at personal mong bagay, yasi nga pangi patnubang mo, pansundom at sararatay anak mo, at iskwilaan, o dino pangi pangi patnubang mo o pansamar mo o kinin misis mo yaman opisina pribado at si kabalot at mantatrabaho gobyerno at gamit mo raratan niya bihikulo bawal iraratan. Ang kapulabat kasi sumangi papel na kaso. Walay apathy or indifference, walang pakialam. Pero nunong nyo at aratan at napipirwisyo na iraratan niya klasin na kagawaan, ya araya at walay pikabyangan nyo takwartayo wisyo sin pansaliw at sararatan. Personalun niya gagamitin dan personal pang sa gasolina bayaran na gobyerno, natural irarata spare parts babayaran na gobyerno, si pay money enjoy aman si opisyal na balay. Di ba? Wala ray dakil ditan, wala raratay opisyal iraditan ya malara may job order ya tutuo da ya araya balot at agaraman tratrabaho at inerkaman niya assign dan opisina walara at abungda walara at gawon daran personal driver gawon dalaran katulong yaya dararatan kasi pantratrabahon da imbis kumon jad sangay na sa gobyerno ya sikara at job order or contract worker sa pantratrabahon da diman at abong non-opisyal, diman at negosyo non-opisyal. Pero manswi sweldo ja at gobyerno. Ay, nako. Wala ang tatayod sa raratan niya impaway na Commission on Audit. Akapirol ira at gobyerno mantratrabaho rabalat ad samay opisyal aliwan at saray umbalay or publiko. Kanya nagamit supundo, nagamit so resources na gobyerno ad pansarilin interes, political interest or aggrandizement na sararatan niya maipal iran na kabyangan na saratay government officials. Ay nununang tayo at ate gagimiray ay gagangan na gobyerno raratan niya loy singasatay public office is a public trust. They are accountable to the people at all times. No nangangamutan ya Republic Act 3710 no gak nalilingo may code of conduct na sa government employees ay dakdakkel so violations ya nagagaw-gawa aglabat iya napapansin tangga po sumang ipapile na kaso o manatawag na imano at sararatan. Nanang yumat, sa kaya government official is living beyond their means, araratay lifestyle. Nanang yutan niya, aliwan commensurate iman so swildon to ada sararatay lifestyle to kulang at ati gagimira agaun tugma kumbaga mansweldo na 30,000 sa gastusun to at sanlasos o 100,000 ay pangalaan tulad sa atin di ba kanyan na dakdakel singasamay sa kaya congressman kongresista ya dati-rati si kati mga representa na saray kabyangan na urban poor o mahirap iran na dutuo
Dati-rati man tricycle lambangat, unlulugan e jeep, yaula di man kongresod opisina to. Simple-simple labat so panagkawasto, pero naidan mo lay pangkanawnawa, kapila mo lahat sararatay untalaran anomalya, ni mala, saray gamit to, dumang klase la, signature, Prada, anto ka man lara may Louis Vuitton, anto ka man niraratay ang bulat nira signature irang klase ran gamit, handbag, kawas, sapatos, sa iluluganan to, mansasalatla, SUV, high-end, kompleto alahas. Ya dati-rati mantra tricycle tan manjijip lambangat. Sakay singa ni Dayo, ya public servant, si Crispin Beltran, fixing the house kanto, aliwan samay, fixing the House of Representative. Si kato aapigaran to may bubungto, abungto at ate gagimira taon sa bilay bagyo at wata niya apigaran to ramay bubungto naplag. Si kato kadisgasan tuman. Si Crispin Beltran. Wagak nalilingo si katuman. Sakay at sara may mangilalaban na talaga at sara tay kapara tayo ran mairap bilay. Alawan singa sara tay arom. Yan na nakapang Congressman Lara ay grabe la. Bunga-bunga. Dati-rati ang kapuraratan na propriedad to. Bang balat nan si kato sunaidan na pangkanawnawan man serbisyo. Ay grabe. Si inyaman to. Ditan. Syamiran minutos antes siyaman alas 7 ada Kabuasan, Lin Coronel Lita Santos, Gina Calyanta, Napulyon nating lahat, Napulyon ko, Enyong Rehidor, Rosalina Aquino, Ma'am Jenky Alagadan, Sir Paul Alagadan, and Lovely Mercurio, si JJ Gamboa, si Pano da Quinto, Cecil Murante, Ariel Tamayo, happy birthday kuno at kenan sister ton si Madam Mildred Rosario Posadas na Barangay Kintong, San Carlos City, Pangasinan. Jerry Abalos, Romy Sabala, Glory Sanchez Maramba. Good morning kay Lelibet Diaz dyan sa Montalban, Rizal. Si Mario Ico, Jane Magsano, si Elisa Cacho Villanueva, Binluan. Elisa Cacho Binluan dyan sa Anda. Naimbag ngagsapaging kaisang. Madam Elisa Cacho Binluan, kini Engineer Alin Binluan, yung aking inaanak sa kasal. Tagal na akong dinapunta dyan sa Anda. Hopefully, pag mayroong pagkakataon ay papasyal tayo dyan. Ray Martin Espinosa, ditan ed Makati. Ima Alipio, ditan ed Basing Bimalay. Jomar Maclandingin. Si Dio Valdez, si Raimundo Dizon. Si Jamie Bibi Toryo o Antaklaya. Lukasan ko, panawagan mo lamot siya sigurado. Sabi niya rito, basura. Ayan, parehas tayo problema, Jimmy. Noon niya Lara, Monday, Tuesday, Wednesday, wadala so basura at kanto. Kanto sora.
Amin tayo, talagan na aya su problema. Kalaasanay, 3 days, 4 days, antes dan naala, iraratan, basura, di ba? Kailangan umbanget-met ni. Agmet ni ang banget agni ang banget. Ang gaano wata niya tak-takatak, sang ka na mo? Pulya mo labat. Agni ang banget. Kailangan pabanget mo ni. Okay ka mo. Okay ka mo loy. Agni ang banget. Maganat kang pahahakot mula, di ba? Kamapaga ta ang tatuligawan tuta ng kagawad Ray Calderon. Si kagawad Hakot Ray Calderon. Takas kaasan mo't kalamor Ano na nang malabatlay aw-awe to ya sigat mambabantay sararatay wataniran kabyangan na saratay garbage collector kaya mangiwawan man sa atan. Nanto te problema dita mas grabe kami ni siguro di magkanto. Na buntun ta di man sa panangibantakan da nagmalaw ya MRF so kanto na Tabakalira Road dita nad Barangay Pantal. Kanya nagkamapaga Jimmy Torrio. Ano sa mo nilabat? Kapambantak na nitan agni ang banget. Agni ang banget papahakot mula. Siya niya dalangkot anak singla. Flor Calpo. Remedios Karamat from Salisay. John Dexter Kalimlim, Gagawad Bona Mendoza di Tanad Salisay. Marites Soriano. Si Abi Rodas. Si Brother Mones Sabala. Ilulugay to so pinabliton si Marilo Vidal Tente na happy birthday. Happy birthday, Marilo. O tamlatan, Mones. Si Mones, balikbayan niya, nala po at Amerika. Inarmay ko lang mo diman, Sacramento. Kaya badi-badi tayo yan ng saman. Sika tayo kaibak yaya manggigitara ng sarama na panahon ng teenager kami ni. Marunong mo siya, pop singer ya at sarama na panahon. Ramel Velasquez, singit ka la singit. Ang takot-takot mo talaga yung Marieta Milicio, pampasnukan to ka. Juliet Balesteros, Jolena Antipolo, Ronnie Sebastian, Lynn Coronel, si Wanan Mr. Ben Joby, mostly at si Kara, lalo lamay kung mapapil konto. Di ba bawal na to bawal iraratay wanta nila ng kakabalag irang billboard, tarpaulins, yan anang murarata niya lupa na sararatay kabyangan na saratay opisyal at balay. Si DPWH, si kato so walaan na kanupugan sa satan, otoridad sa satan, niya dapat si katimambaklas, mga kalusaratan pero ang takot. Ang takot si DPWH. Ang takot ton ukalon. Tas iba ka na. No ukalumitan, Sir Orly, di si kami nakal. Kung naman. Ay, patransport dara. I-relieve dara at saratay position da. Kanyan, hanggang anong nang dala, suwad talaran, 1 ton violations. Pulya ng dala, ilikdum dala, tate gagimira, bulag lara. Haratan niya billboards, tarpaulins. Bawal itan. Hangga po kasi mga ipapel na kaso Nga pong gagalaw So pulya lang mulatan.
Lito de Guzman, Roberto Nemer, si Ron Tandok, Teresa Cornel, Glory Maramba, Romy Sabala, Jerry Abalos. Bidla takila. Iparing Noel Lumboy, si Bernal Joel Gumawid, si Ambi Cantago, si Sarpatani Ariel Tirao, Marites Zabala silang ditan at Winnipeg, Canada. Tan siyempre sa magangganan si Madam Melinda Shapno. Amelita Sindanya, si Mario Pascua, sinansakit akilan inlugay tapiano agkila na tabunan at agkula nabasa na haninatan nasaglawik iraratan niya kangaran nyo mampaspasin siya lang sara may imuuna ya agkuabasan na kangaranan niya mambabantay. Live streaming at saya na programa tayo early in the morning. Tansara tayo dumaringal mo at kaabungan da maabig ya kabuwasan at si kayo namin. Ara tayo watan iran motorista. Aray mamamaniho na sara tayo lugalan da. Paulad sara tayo respective office da. Atan mangipatnubang na sara tayo anak da eskwilaan. Isa nila ang diretsyon opisina da, manal alwar kilang bangat. Da panagmaniho. Iwasan nyo raratay man na cellphone, legan ya mamamaniho kayo. Do what I say but do not do what I do. Maminsan kasi, maminsan walang tawag, batang kumat. Katutay problema. Anyan na, kasi ya high-end may lugalan tayo, tarama arumot. Wala ramay pilulugan ng kuran na amigo kaya milugan na kutsikara. High-end, aka-bluetooth lamay cellphone da, aka-bluetooth mo di man da sa may luganan da, kanyan wala ang tawag, hello, kantulabat, man mamaniho, man tutong-tung ira, ay ang kanog tula bubumbunan ira may gadget to. Actually, walay disgrasya di tanad kina A.B. Fernandez East. Amay jat Arap na Abinson, putok na sa may GSIS. Mamamaniho, 19 anyos. Agtulagi na atapakan supreno sa atapakan tulagi gasolina bimbangga sama sa keluganan ta na abuyak sa transmission to anton ta radiator may wala darap aman abuyak grabe aman kanang nang tayo ya kinita na heavy traffic dita na area pero akin at umman so kamaksil na impact siyempre agtuanta agtuduneng man sisilpon lagi malachurya tayo man sisilpon lagi tanang ning tulawad tala gatinan to kumiprino sa gatinan to gasolina minor di 19 anyos mo minor di edad niman you see anyan na asikason tayo rarate panagmaniho tayo i-advise timo at saray kabiyangan na e-bike tri-bike tan ararate tricycle driver tumbok kayo kasi ganggan sikimot ya kabiyangan na law enforcers aliwala ba siya mani-enforce kayo na loy at panamaglay na social media. Kailangan wamang kayo on the ground niya mani-enforce na sararatan niya ganggan. Tapiano na disiplina tayo rarayay untan iran rebels babagay ag kayo nayari slow moving vehicles ag kanayari at center lane dapat wala kayo at outer lane pero talagang anawot sa ulo
dakil ni dan talaga ag makatalos o agamangital-talag. Kanyan ditan sa pakakalaan na say malaknaban niran disgrasya kabaluyan. Don Ramon Bautista ditan manawag tan Region 1 respectively. Say kuanan amigo Grayson, idol basic feature latan ed isusu natan kwanto. Aha, diren. Okay. Antutan ata may basura di man ed kanto. Anditan ed Rizal o walay balon na feature na isusu natan. Sa ikwanan Master Sarlo Gonzales, takaw disgrasya so slow-moving vehicle lalo laed highway. Precisely. Kasi noon lulusot ka, mapres ka, wala nilusot ang tanay. Agwanta wala manayay slow-moving vehicle di manay. Ed arapan to may nilusutan mo, takip makalkal na mo tutumbukan mo, kanyan man-overtake ka, huwag mamanaya iman so slow-moving vehicle. Nante nagaway, nung walalay ka abutan mo siyempre, nasakripisyo laman. Sikat walay nabangga. Na-sideswipe numambilang di disgrasya. Kanyan na lack of enforcement. Sa kaitan niya pakakalaan na say disgrasya at ati gagimirate, tatawagan tayon lack of enforcement. Good morning at kinan Madam Lani Bautista Paragas Titan ed Malasike. Madam Rich Baruso Ditan ed Tambak Bulusan and Mangin respectively. Si Mary Rose Tulyao sa kanto, good morning Sir Orly, tupot kulabat kumon akin unya sudanam ed Barangay Lumboy. Kulay asireg. Pigaran agula nasirag si ipusak. Agula imimensyon so ngarang ko idol. Ay, pasensya ka la. Pasensya ka la ta. Abitlak ya unaan imay ngaran mo. Alagar kipa. Ato tay source na danomyo da Barangay Lumboy. Water District o dino Deep Well? Water District o dino Deep Well, pibagayo pa. No inner so source, antoy pangalan nyo na source na danom nyo, Malapod Water District o dino Deep Well. No asirag-sirag lang kanyo, ratay danom nyo ditan. Paano ma-safe kayo, no inumon nyo mambilbilang iraratan, ilambong nyo la. Mas maong ni, ilambong nyo la. Insan na ni pabutilyo sa inyo inuman piano safe kayo baka dakil ni rin na alayuratan niya amoeba kin mansakit sa ugasyuditan. Aburido lamay walang technical side napnula ko no'y advertisement o dyan so pakabat malalapod saray manangang tabay. Orly in the morning. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Let's go to magic, wag mag-panic. Dahil may hulugan, easy, stone and mas pinagaan. Kamuling kasing easy,
magkaandang buhay. Pro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Pro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Nanlapo ang #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng Ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko masakit kasi parang may nagtusok-tusok saka sa paa. Nang nag-take ako sa Ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS.
Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. DWIZ. Early in the morning. Panangipatuloy na programa tayo early in the morning. Walang tilay 17 minutos. Kasumpalan na alas 7 at kabwasan. Walay balon na kaiba tayo at the technical side. Si Randy Castelo na Bani, Pangasinan. Good morning at kanan Jojo Erpe ditan ada balay na Santa Barbara. Kumusta man na ditan, bro? Gimapulay waiting. Gimapulay waiting ditan. Guerrilla tactics ni sugagawon da. Agdala na alagar imay panlaps na kontrata na Grand 88. Mansumpaltan no February adasayan na taon 2026 pero non-renew non-renew satan niya contract at renewable agmot ni aribok itan ta aliwamot ya delinquent samay pambayar to aratay remittances to. Unong lantid PCSO, unabot ita na danggano 180 million monthly so remittances na sa Grand 88 Gaming Corporation ya mangipapakurang na small town lottery ja luyag tayo na Pangasinan. So antipaway lalamot kasinatan si Elisa Rafael. Alam ko nakikinig ka ano bang labas ngayon? Kasi kahapon ay nag-chat ka. Sinabi mo ang labas ng waiting. So habang hinihintay natin kung sino po ang makapagbibigay ng labas ng waiting in the guise of small town lottery at Ate Gagimira, waiting mo lamang
So mechanics tutan. Natan walay nalak ka impormasyon, wala kunoy agawan na meeting na saray mayors ni tan ed 5th district. Pigara kunoy imatindi at sararamay ya mayor ya kinatungtong ditan at ate gagimirat at was January 7 amuman na nagawa man niya agaw namimiting ira ya itagay dala kunoy porsyento da itagay dala porsyento da ya dati 3%. So naawat dang pinanabang da at satay small town lottery itagay dala kuno at satay 5%. Gawon dalan 5%. Oho, alaga, kaya kinausap sila, wag muna kayong magpapalaro sa ngayon. Patunda damit. Wala ray paspasan niya tim mo tunda, iraratay bola. Tamamitlod sa nagutan. Bula unda alas 12 na kaagwan, alas 5 na ngarem, yanggad alas 10 na labi. So taluran bulaan tan, pigaran istasyon iraratan. Sa balita tayo lanti, 20 to 30 million pesos a day. So koleksyon, entire the province of Pangasinan. Sa Kabalgan, balbalag dyan 4th District, 3rd District, and 2nd District. Ditan sukalay Kabalgan. Nasa koleksyon na tate gagamira dakil so untataya da tingwe da sarayan na kaprasan. So uno inya tagi day porsyento siren, sa porsyento balatay na sararamay kabo, porsyento na saratay kabyangan na sarayay kobradores. Anong saman, wala may tatawagan dan 10 back to back 10. Nantuman na palapag to 10 back to back 10. 10% wala ni unarom niya 2%. So migaran porsyento mat itanay bilang ay 12% o anto. Tayo kini kasi ang gapumutlara may nakakatungtong tayuran na kabo kulara nasasabat dya market. Dati-rati sinasasabak kudan si GC, si GC Sikat. Kumula nasasabat, kumula nanunungnang no kulan tulay pantatambayanan na kabo GC Sikat. Tan ramay watan malimgas, itan ira man ririmit, iraramay kobradores. Araya at kaskasyan mo't ira kalamor, ya mang lilibur-libur ya mampataan pero mulmulag so porsyento da. Say pag-asa dalabat iraratan, say pakalman daw matmat na balag, no walay untama. No walay untama at siyempre wala mo't subalato. Kasi nga si Julie, lanang kung nasasaba ditan at magsaysay dati-rate pero kumutlara nababanaan at sarayang kaprusan. Antoy ay legal o bukis? Legal o bukis? Aya kasi at mangkukulit tara, ya iririmit ni Grand 88 o si Karala. So mga ala at satan ya koleksyon. Singa apparently nga pula the Grand 88 agdala na alagar so pansumpal na sa may prangkisa to pero ibabag lamot in renewda sa grounds for revocation at no delinquent ka at sararate remittances mo. Di ba? Amin niya patakaranda taluratan niya yung palapag to PCSO ng agaw na Sabado na ng patawag ira na stakeholder meetings. Ang kapo yung mayor, ya Simmabi talura, ya Simmabin mayor, agang ganunira ya imalis.
nampanang ng labatira, nampachik ira labat natin dan. Except with kinan na Mayor Soriano, tan si Mayor Merera. Magano, nang ko di man sara may viewers tayo, baka walalay mangipaway. Nantipaway natan sayan agaw. Nga pumut niya mo ng chat. Magsisules, antipaway, sayan agaw. Si Oscar Dolormente, si Asmin Villamil ditan at Barangay 1, si Benedict Dumayas, Anthony Torrio, Melba Flores Serna, si Benjamin Gahito, Rodolfo Fernandez, si Tristan Wyatt Gulay. Happy birthday at kinan Maribel Caballero. Greetings, malalapod si amigo John Caballero. Wamang kuno at Vancouver, Canada, si Maribel Caballero. Si Milet Haray kabiyangan na pamilya Rioperio Olpindo Ditana Darillano, Perla Fernando, Jorge Seralde, Abit Antipulo. Kumusta'y pasada, Abit? Wala ni kasi naanaala yung pasaheros at karakal yun tumatricycle ditan ada poblasyon na Wiste. Gaylay karukay na sa tay parada yung tricycle ditan. No rotation mambilbilang itan. Kapigang kini kasi makalmumot na pantaganoy lamanoy no untan niya malat sa kompetisyon ada pasada. Ryan Kayabyab, Ariel Bandong, si architect, councilor Jinky Navarro Cantor ditan ed Bugalyon. Victor Castro, Leo Rosario, tan si Brian Tal Placido. Siguro raya wadya gaun tatay witing iraraya kinatagda agdi bagay paway natan. Inimbunog agaw 14:32. So, di ba? Natanay. Anto kasi paway. Kasi si karala ko ni Mambumbun no balula sa management. Aliwalan bubumbunan na Grand 88 5%. So yung pangako ya iter at saray mayors. Kanya in-advise dani. Advisean danira. Huwag muna kayong magpapalaro. Huwag muna kayong magpapalaro kay lata na yawa. Nan inggaputan niya bitlan gagalaw atan at atan niya prangkisa ng lapuod taramita Batangas operator. Mananap iranatan na kapitalista da. Jadluyag na Pangasinan. Walay kabat daya sa kaya mayor. Ya si katuya so ang yasinger at sa kaya mayaman niya negosyante edluyag. Ya say kwanto alam mo naman na hindi yan ang porte ng negosyo ko. Hindi ganyan ang business ko. Pero yung paliwawa to, kabiyangan at saratay pigaran opisyal, adluyag. Yung paliwawa to rin mechanics, no pigara lagtan, income, nayarin na naala, at ingreso, pigara tubo. And then, ang tutungtong nila, nang kukontribution nila, punduan tayo.
wala ang itor na 6 million, wala ang itor na 26 million. Pero si may mayaman niya negosyante, bilyonaryo at Ate Gagimira, at sinapot tulaman sa 400 million para sa ate prangkisa na small town lottery yaman operate jadluyag na Pangasinan. Kanyang gimaputan so Grand 88 ya dati bumbunitan na sa periyaan ng bayan. At cutthroat competition inalata na Tate Gagimira at periyaan ng bayan natan bimbun na Grand 88 nan anang nang daya lucrative yan business nga bay damot lan laen natan at kinang Grand 88 ta si karamot la sumangi pakurang na sata small town lottery nako katulatay singegan na bubuyak na sare alkansya alyansa Tate Gagimira. Okay, sabi ni Julian Fernandez Huzon, ang labas daw ay 17:34 Mansalampiao Danom 17:34. Ang tutanay, guerrilla o legal ya operation na Grand 88? At agabay damot lalante ya laen itan ya pagalaw anang nang dala kasi balag manaya pero nun unggapura pinulpulya landani ngali agara untaya agara umbakas kanyan na binangkaan la ng mayaman niya negosyante anang nang da ni mala laen dala ako ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay iba ang kumain. 32 minutos kasumpalan na alas 7 kabwasan, panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Yala. Maya-maya la kunon ipaisampaan na sa kaso si Secretary Bunuan. Sinampaan la na kaso na plunder o kaiba at satay sampaan daya kaso na plunder. Hunong at NBI tan Department of Justice deportation mutla so deportation request kuno kinan Saldico Malabo impeachment at kinan Presidente Marcos insampa at Kamara ya kasi at talagan kintan seryosutan o may palusot lang bangat itan ti ibabagaran amin ang file na say kaso at abogado mo't lamang nan First Lady Lisa Aranita Marcos. Ay, tapyano, ang bilang, impelti kaso untanay, at agaman akapasaya, impeachment case, aglang wala nayari, yasampa muna another impeachment case lalamat. At nanang tayo talagang seryoso iraraya, at araratan niya panlinis, ibabagan, nalnerlan bansa tayo satay korupsyon. Si dating senador Bong Revilla inisyuan dala na arrest warrant tan wala matlay hold departure order to niya aga nayarin makapaway. Walamot iraramay kontraktor, congressman niya kontraktor, ya nan man issue mot kuno na sararatay impeachment kontra at kinang Presidente Marcos. Sa ikwanan Alex Tulaw, say tatayaan ko dya 2-digit loto dya Ed Robinson 1 to 31 labat so numero Rambolito kwanto ditan at least na alamat tampol ditan numan bilang untama ka iturdan tampol o laam mo ni diman Ed Ordanita
so patama. Rambulito. Atan, untaya kaditan, Robinson, ata may wala ni raramay kini, kas-kas sa kas konto. Wala ni raratan. No, anto raramay, watan iran na, nanang nangyuratan yakin, at PCSO, run by PCSO mutitan. At least, anong ninyo may kwartayo. Mambilang, atalo kayo, timaya kayo idluto. Atalo kayo, at least nanang ninyo may kwartayo. Aman maminsan untayak. Mambilang, maminsan untayak, di balit na nanang ko may kwartak. Paano mo nanang may kwartam? Paano maglay na sararatay projects, assistance, ya iiter na sa PCSO. Singa medical assistance. Wala ratay man sakit. Ya kailangan day tambal. No wala ra bilang iraramay resita tambal ang kapoy na sa liuda. Una singer ka at Philippine Charity Sweepstakes Office. Mangitur ira na saratay medical assistance mo. Idanda ka. Dino araramay ambulance, transport vehicle, nanunang nang mumutitan, wala iter na malapo od PCSO. Tan arum nira, kanyan timaya ka, bawat piso ay may katumbas na kung iraratan, may tulong od tuo, malapod PCSO, basi id sa may itatayam. Nung natsambaan mo, no, tuwan talagang walang tatama, nung natsambaan mo, sika to. Pero no, say manatalo mo lamang sa atan, tar opisyal na gobyerno, manaapagira, iter mo lang, sikaratan. Kanyan, daya mo ila. Say gobyerno mo itlanti, payayaman nun tayo, payayaman nun iraratay opisyalis. Payaman nun tayo, raraya tatay gagimirad, pan puspusdad sika tayo, at lingat tayo, pambayaran da tayo na buwis. Pero si Karabalot, mali-malita, at nararamay sako-sakon kwarta. Aglaundugad sa ramay burda, kanyan yandalada mga mampagawa sa kayabong ya demanda imbak, ibasura iraratan niya kwarta da. Uy la kumunyad, sa rarayan kinakaso anda at walalay mansalita, ya ipalapag da ituruda no supatay mastermind aliwan sararaya labatla so sacrificial lamb ya impailan iray kaso pero libre-libre iraraman so mastermind libre-libre raramay walad bunugan na satan niya malaknaban niya anumalya ya nagagawad bansa tayon Pilipinas. ...40 minutos kasumpalaan na alas 7 ada kabuasan kaaruman nira ng impormasyon na balita ay detalye pan-isyo na arrest warrant tan pangisampa na kaso ad kinan Secretary Bunuan sampanda siguro bago da isampa niya patawayan dani na Bunuan bangus tapi ano man sami mat antis mon kasuan deportation kunod kinan Saldico malabo ay yamut yulatan tanusi katulatan sunan salita sigurado baktog kayo namin araraya bimabatik natan ya manaamot-amot natan at sarayang kaplusan nasalatan niya na administrasyon umpaway iraratan. O Janire Pakabat, malalapot saray manangan tabay. Early in the morning.
morning. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Let's go to Magic. Wag mag-panic. Dahil may hulog at easy, slow and fast pinagaan. Kaming fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay. Maganda ang buhay. Magaan ang buhay. Sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, dito'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa'yo. Shopping kay gaan. Shopping kay ganda. Magaan ang buhay. Sa Magic Appliance Center. Magaandang buhay! Go sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Go sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang nararasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa ikarma. Dahil sa ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan.
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Ang flying connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip Iray Eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda DWIZ. Orly in the morning. 10 minutos labat lain nakikira antes yaman alas 8 ada kabuasan. Arom nira ya text messages sa kuanan brother Rocky Basandani. Ada message to niya. Don't ruin good today by thinking about a bad yesterday. Let it go. Aratan, sige. Ha? Huwag mo na sirain yung araw mo ngayon dahil lang sa nangyari kahapon. Yun. Huwag mo na isipin yung nangyari kahapon. Isipin mo yung magandang ngayon. Diba? Hey, amigo Rene Velasquez, kada umpasyarya, manturya, walang lanang supanangaron ipaabot to. Ha? Thank you very much. Nagkinan amigo Rene Velasquez. Ano man bilang, kailangan nyo raratay marakap iran sound system. Araramay mambanang bang ira sounds. Ay kuntak ilabat si Carlito Bandung. Hanap yutan si Carlito Bandung. Ta mararakap iraratay sound system to naman bilang wala ray birthday party, wala ray
Tukamal lang klasin okasyon. At gabayura te mambanang bunga sounds. Hawatan si Carlito Bandong. Ferdinand Perez. Sharito Lumibaw, Magdalena Rabago, Roberto Aguado. Si Sophia Mamaril Matchasita na United Kingdom. Ya Gamanunda, ya Manchachat, the Bat 76. By the way, wala tay pakabat manaya kabyangan na saray Bats 76 na University of Pangasinan. Walay nagawa ya 50th University of Pangasinan High School reunion no December 5, 2026. Kanyan kontak yula iraratay neres batsmitsyo, raratay kabkabatsura, ya kaklasiyo, ya umbisitara, i-like damay chat page na group chat na University of Pangasinan High School Batch 76 Messenger. Ongoing lamay voting pool natan para na account no siya para so unatindi abitla ya reunion atan importante ang kapumat importante sa untalaya ken registration. Ano man bilang ang kapoy na ibayar yun sa rarate registration fee or contribution nyo, at ang kapoy problema yo. Ang kapoy problema yo. Ang kapoy dapat bayaran nyo. Come as you are, no worries, no expenses. Importante, makarehistro kayo. At sa rarate kangaran nyo. Kasi as early as possible, na piano na ipareserve tila, iraramay binyo. Tan na nungnang no nabilang no siya paray participants ya mila satan kanyan ni papa request da ya no niyari i-announce sayang programa tayo ya ay arapon niya 58 University of Pangasinan High School Department Reunion no December 5, 2026 mamparehistro kila mamparehistro kila group chat or chat page na University of Pangasinan High School Batch 1976 Messenger. Ya tan ya admin si amigo Glenn Ortiga, Engineer Glenn Ortiga. Si noong bilang nasaglawi tay clinic ng Doktora Mila de Vera Carino at iba kayo, Mila kami, mamparehistro kayo. Sige, tani sa pantutungtungan na University of Pangasinan Batch 1976 aramay memories at sararaman iya panahon aramay nostalgia ya tatawagan tayo manuuli kanira group chat no nanunutan daramay agaw-gawad saramay high school days and high school life. Bogs Vidal Incomida Panada, Robert Aguado, si Van Vidal, si Manong Benovillanos kwanto Abuyak Lara Amo Aro, Lapod Grid of Money kanto nita na may alyansa kalasan na. Aklasan na, aliwalan alyansa, aklasan na. Jolie Fernandez Huson, Miriam Dasig Bulataw,
Wala anti nakikaran limaran na minutos ante siya mangkapot yan na programa tayo. Early in the morning. Si Secretary Bunuan at si Mabila Karuman nalapo da Amerika. Pero si Katula Kunoy ipailanday kaso. Anong tani? Umpapaway sa raraya. Si Pata Secretary Vince Dizon. Anti-connection to si Rason, anti-connection to ng Rason at si Lacson. Umpapaway laraya tati gagimira jad social media. Amay-amay la subay babagada. Ay no anturaratay connection da. No panon iraratay money laundering. Antayo kasi bali-bali laraya si trabaho da mampusak Mampupusak ira na kwarta. Mampupusak ira na kwarta. Naglalaban ng pera. Sa English to manayaman, money laundering. Katutan, idalanda kunod sa ratay kasino, sugal-sugal. Kunwari manalo, kunwari atalo, milyon-milyon, atalo kay 50 milyon, manaya, walalay tungtungan at saman. Porsyentuan laman si kasino. Pa'y mahinggawad sa may kasino? Mayaman niya negosyante. Yasakit sa rin mampapagalaw na gobyerno'y Pilipinas. Papawilaratan natan. Ayan na aray masisibog iran ugugaw natan. Aray masisibog iran ugugaw. Leandro Libiste, Kiko Barsaga, Panimesakay, si San Fernando Amuman. Araraya, talagan palaban. Yang gano bilayda ipustada. Basta labat. Naputagda tate gagimira. Nagagawad katiwalyan gobyerno. Yawad tanmat. Malaknaban ya anumalya. Si Ariel Maburabura Mayula. Mangu kumusta? Nga po okasyon natin, Ariel. Tepo mo si Spassky D. Muñoz. Si amigo Benjitan, si Bong Kabigon Ditan, at Sicho Kalamyong na bunuan guset nang ninyo bakawatan si Sekretary Bunuan ng papasyaritan bakawatan ng Blue House anak mo tan na dabong ng botong Santillan. Kantabay ko at technical side si Richard Olanday. Kay Bamatsu Baloy technician tayo. Randy Castillo na Baloy na Bani. Sabi ni Mayor mo, sisimulan na itong kalye namin January. Ikaw naman, maniniwala ka pa ba dyan, Benjitan? Yun na nga, kawawa na yung mata ka nasa Arellano, yung Solar Street. Bayagla, kaskasya nila. Ugugaw, laula, unuurong. Wala laray ni palispak, wala laray na pupulag. Yung sa amin nga, pinangako, wala rin eh. Itilak mila so pisasalamat mi at balang sinansakay ya pinablindo merengal salamat at saratay panagantabayo salamat at pantitiwalayo salamat at saratay prayers yo Diyos ti agngina po tandaan sa amigo yo your one and only in the morning nagbabalita ng tama naglilingkod ng tama. Early in the morning. DWIC. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo.